дар ин ҳаракат кӯшиши Абубакр боқиёв буд. ҳоло боз ҳам мувозинат рафти ин сабқа дандаки дар муборизаи Абубакр тақозо мекунад ки босуръаттар бошад ва то ин муддат ҳам аз ҳар ду ҷониб талошу мубориза хеле хубтар ба назар мерасад. эмомалӣ нуралӣ дар дидори аввал Билолро шикаст дод, дар рақобати дуюм Ҳамидовро мағлуб кард, дар рақобати сеюм Муслимбек Каримовро ва дар муборизаи чаҳоруми худ бо Абубакр нерӯ санҷида истодааст. Абубакр бошад ба тадриҷ ой хеле фурсати муносиб, имконияти хуби Абубакр ҳам самар овард ва ниҳоятан дар мубориза дар талоше ки хеле ҳам ҷаззобу ҷолиб буд, мо шоҳиди як партофти хеле беҳтар ҳам шудем ки инро Абубакр Боқиёв хуб анҷом дод ва ин паҳлавон ҳам дар бахши сеюми факултаи варзиши донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ таҳсил мекунад ва паҳлавоне ки имрӯз боз матонати беҳтари худро ҳам нишон дод ва ба марҳилаи ниҳоӣ баромад. бо мели Бойзода фирӯз акнун ҳаққи муборизаро ин паҳлавон пайдо карда тавонист. бо ҳамин тартиб бо ҳамин як ҳаракати хеле ки усули сари севҷӣ мегӯянд дар куштини миллӣ, агар ино ҳамон натиҷагирӣ кунем, Комроншоҳи Устопирён, Фаридун Устопиров бародарон албатта баъд аз як рӯз майдондории худро дар инҷо дар вазни албатта ҷамъи 90 кило то 90 кило шурӯъ мекунанд. албатта имрӯз боз ҳам мо шоҳиди рақобатҳои ҷолиб, мо дар вазни 90 ва баъдан ҷамъи 90 кило дар чаҳор вазн 66, 81, 90 ва ҷамъи 90 кило. албатта майдондорӣ паҳлавононро барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳем дид. паҳлавони ҷумҳурии Узбекистон акнун бо варзишгари мо бо Нуров Айниддин бароси чун қаблан ҳам дар гузориши худ субҳи имрӯз гуфтем ки мо дар бораи ин варзишгар маълумоти бештар надорем, чунки дастоварди шоён ҳам надорад. ҷавоне ки оҳиста оҳиста ба ин марҳила роҳ ёфт, аллакай аз боз ҳам маҳорати хубаш дарак медиҳад. Тиллолов паҳлавони ӯзбекистонӣ Муҳриддин ном дорад, дар дидори аввал Насимбоевро мағлуб кард, баъдан Баҳром Суфиевро Тиллолов шикаст дод ва сипас Ҳазорабеков ҳам аз ин варзишгар дучори шикаст шуд ва ин чорумин сабқати Тиллолов паҳлавони Ӯзбекистон аст ки дар зергурӯҳи си ҳоло бо Нуров Айниддин рақобат мекунад. ҷуфти сеюми нерӯсанҷиҳои вазни то 66 килоро мо тамошо дорем. чилу 9 нафар паҳлавони Тоҷикистон, Ӯзбекистон аз Федератсияи Россия ҳам як нафар ширкат доштанд дар талошу муборизаи инфиродии ин вазн аз субҳи имрӯз то ба ин муддат ва беҳтаринҳо ба ин давр роҳ ёфтанд. Тиллолов ва Нуров ҳоло мубориза бурда истоданд дар талоши Нуров паҳлавони кабудпӯши тоҷикистонӣ ҳоло афзалӣ нест ва намояндаи Ӯзбекистон ба пушти сар пуштнокӣ хост ки ин ҳаракат ё партоферо
انجام دهد. تیلولوف باری چهارم است که با حریف خود در میدان موزه در مسابقات هشتم بین المللی کشتین جودو برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با حریفانش روبرو می شود. این بخوری 4-1 نهایی است. بعد این اگر غلبه به دست آورد باز هم یک مرحله دیگر تا به دور فینالی او را در پیش است. عموما ورزشگر غالب را داور فکر میکنم که با ادامه نادرست سبقت پهلوان تاجیکستان خلاصگیری خود را اینجا هم نشان میدهد. شیدو گرفت، انگشتش زیر آستین رقیب بود. در تلاش تیلولوف حالا هم اینجا میبینیم که در عمل کرد در حالت پرتری باز اندکی پیشروی هست. لد دادن دست را اینجا توجه میکند به خاطر خاتمه دادن این لحظه و دیگر بار هم پهلوانان به مرکز میدان می آیند. دقیقه آخرین تلاش ورزشگران در سبقت سیومی در سبقت جفت سیوم بله در بخوری های 4-1 نهایی نوروف پهلوان جمهوری تاجیکستان در دقیقه های اول اندک دل پرانه به پیش حرکت میکرد و نهایتا هم در این سمت اندک عقب نشینی کرد و اکنون کار به همان امتیاز طلایی به وقت اضافه رفته میرسد. بله و در مرحله آخرین تقدیرساز که برای امتیاز طلایی مبارزه میبرند اکنون کدامی از پهلوانان کامیاب میشوند. پهلوان ازبکستان صاحب امتیاز شد و زری دقیقاً در ثانیه های اول هم ورزشگری خلعت سفید داشته تیلولوف صاحب امتیاز طلایی گردید شان داد و زری تصدیق شد و پهلوان ازبکستانی به بخوری نیمه نهایی برآمد. دودوف امامعلی نورعلی باز نفر دیگر نوروف عین‌الدین اینها در سبقت تسلابخش شرکت میکنند و غالب جفت دیگر حالا به میدان میآیند. فرخ حلیموف و یولداشوف دلشاد بک. دلشاد بک یولداشوف پهلوانی که امروز خیلی هم جرأت کرد و فرخ حلیموف هم خیلی مهارت خوب نشان داد. یولداش بک یا سلیمانوف دست به گریبان شد، غالب برآمد. بعد هم جاروبوف را شکست داد. مسعود احمدزاد را هم مغلوب کرد. 3 غلبه دارد دلشاد بک و باری چهارم است که به میدان میبراید. و در خصوص فرخ حلیموف که این پهلوان ورزشگری که در دیداری اول هم ایدی بک سفروف را مغلوب کرد. حریف دوم او مونا محبتوف بود که از این
варзишгар муҳаббату шикаст хӯрд, 2 ғалаба. хайрандеши муродзодаро ҳам мағлуб кард, 3 пирӯзӣ ва бори чорум аст ки ин паҳлавон ҳам майдондорӣ мекунад ва алон дар рақобати 2 паҳлавон фикр мекунам ҷолибият ва боз ҳам лаҳзаҳои ҳассос бештар пайдо хоҳанд шуд, чунки акнун касбият ҳам волост, малакаи худи паҳлавонони тоҷикистон ва ӯзбекистон ҳам. тиллолов ғолиби ин ҷуфтро интизор аст. агар дар ин мубориза мо албатта умедворем ки аз варзишгари кабудпӯш намояндаи тоҷикистон як рақобати ҷолиб нишон медиҳад. андаке ба пушти пои рақиб зарбааш расид, маъзарат хост. фаррух ҳалимов, як бародараш ҳам бисёр гӯштини хуб мегирифт дар толори варзиши паҳлавон. ин варзишгарон тамрин мекарданд. баҳодур ҳалимов, бале, фаррух ва баҳодур ҳалимовҳо. ва баҳодур алон дар гӯштини миллӣ ба ҳайси довар фаъолияти хуб ҳам дорад. дар муборизаи паҳлавонон мебинем ки чун 2 дақиқааш сипарӣ шуд, афзалӣ мавҷуд нест, яъне ҳаросу боз ҳам эҳтиёткории ҳар ду варзишгар дар ҷараёни мубориза мушоҳида мегардад. эҳтиёткорона инҷо амал карда истоданд. чунки дар як лаҳзаи ҳассос, албатта инҷо беэътиборӣ кунӣ, ҳатто як ҳолати мушаввашкунанда, як лаҳзаи дигаре ки дар ҷараёни рақобат аст, метавонад боиси нокомӣ гардад. ангушти паҳлавон, ёне тарзи доштани варзишгари хелати сафеддошта нодуруст буд. шоҳида қаландар ва ба паҳлавони ӯзбекистонӣ огоҳӣ дод. рафти сабқа дигар бора акнун собит месозад ки инҷо фаррух ҳалимов, паҳлавони умедбахши тоҷикистон, андаке суръатафзоиро фаромӯш накунад ва боз ҳам дар дифоъ хеле бисёр ҳам вазъият метавонист ва зари баҳогузорӣ кунад. кит фалакай дар ин самт назари дигаре ки ман фикр мекунам боз ҳам шоҳида агар ин ҷараёни ин лаҳзаро дигар бора хоҳиш мекард ки аз масъулин ҳолатро дигар бора такрор нишон диҳад. ба ин фурсат ҳаст ва баъди ин албатта мо метавонем ки ин партофтро як бори дигар мавриди назар ва таваҷҷӯҳ қарор дода бошем. фаррух ҳамоно дилпурона ба пеш намеравад, камтар каме ҳарос ҳам дорад аз партофти рақибаш ва ҳоло кӯшиши варзишгари ӯзбекистонӣ инҷо ҳам юлдошев дилшодбек силсила ҳуҷумҳояш андаке боз ҳам боиси чанд дафъа хубтар анҷом ёфтани ҳамон усулҳояш шуд. варзишгари мо ҳам хеле хуб истодагарӣ кард, вақти асосӣ ба анҷом расид дар вақти изофа. акнун
غالب معین خواهد گردید. به امتیاز طلایی اکنون توجه میکنیم. فرخ یک وضعیت مرکبتر برای وزری هست. اکنون چی باید کرد؟ اندک سراسیمه شد. فرخ حلیمов در بخوری 4-1 نهایی ناکام گردید. اشتباهی که اینجا صادر کرد باعثی از دست رفتن امتیاز طلایی شد. با همین ترتیب پهلوان دیگر ازبکستانی هم در این مرحله غلبه به دست آورد. یولداشوف و با هموطن خود تیلولوف. یولداشوف در واخوری نیمه نهایی رقابت خواهد نمود و فرخ حلیمov با حریف خود در سبقت تسلا بخش روبرو می شود. با بخوری اول نیمه نهایی که میانی ملی بویزاده و باقی صورت میگیرد توجه می نماییم بعد چند لحظه. حالا یک لحظه توقف هست. یک لحظه که باز ورزشگران و مربیان و تماشابینان پزمانی البته سبقت دیگرند با بخوری تسلا بخش اکنون پیش از اونه که ما رقابت های نیمه نهایی را منظور کنیم. عارف دادوف با همراهی امامعلی اکنون به میدان میبراید. بخوری های تسلا بخشی وزن تا 66 کیلو. دادوف از ملی بویزاده شکست خورد و امامعلی از ابوبکر باقیوف. دادوف این ترتیب نیروسنجی برایش خیلی خوب شروع گردید. این بخوری تسلا بخش است. بعدا نفری که در سبقت نیمه نهایی مغلوب میگردد با پهلوانی غالب این جفت مستقیما میدانداری میکند برای مدال برنجی مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. امامعلی نورعلی عارف مرحله را خوب آغاز کرد و چون ناکامیش را هم دیدیم در روند تلاش صاحب وزری شد. دو آگاهی دارد و همچنین وزری دارد. باز هم روند مبارزه را از همون حلوک بیرون نه باز هم یک تابش دیگر خیلی هم بهتر بود برای باز هم جذابتر صورت گرفتن این لحظه. یعنی که دریافتی وزری دویم هم امکانی خوب داشت دادوف. امامعلی نورعلی اکنون در این کمتر از 2 دقیقه دیگری که حالا در اختیار دارد باز چگونه عامل ها رو و چه طرزی نیروسنجی رو منظور میکند دادوف در این جریان. اگر باز یک گردش دیگر رو همین طور کناری راست باز برمیگرده به سمت مکمل نورسانی جودوی مکتب مهارت عالی ورزش بود. وزری مخلصان هم این رو ثابت میکنند. میرزا جمیل رمضانوف، خال محمد طالبوف مربی ورزیده کشتین جودوی شهری وحدت
پهلوانانی که امروز انتظار آغاز مرحله نهایی هستند در وزن تا 66 کیلو. حالا اکنون در سبقت تسلی بخش ما قرار داریم. دو جفت 4 پهلوانی ناکامی وخوری های 4 یک نهایی را این رو هم دیگر باره داور ثابت می سازد و دقیقا در این سمت وزری بودنش از استثنا دور نیست، دقیق هست. نتیجه برابر شد و زر هر دو هم صاحب امتیاز اول شدند. 54 ثانیه دیگر وقتی اساسی باقی مانده است. مبارزه باز هم پرشدت‌تر می شود. عارف دادو در این روند می تواند که کاری را ببینید به کناری راست رجوع میکند و زود برمیگردد، اما باز هم دیگر باره کشمکشی های حریف را هم مد نظر نمیگذارد و انا همین ترتیب برایش بسیار هم قلای است. حالا در یک حرکت در دیگر سمت دریافت امکانیت بسیار هم توجه میکنند. 22 ثانیه. امام علی اولین شده، اما وزری دقیق وزری ایپان دادوف در سبقت تسلی بخش امام علی نورعلی را شکست داد و حق مبارزه را در به دست آوردن مدال برنجی وزن تا 66 کیلو پیدا کرد. دو پهلوان ناکامی دیگر در واخوری های 4 یک نهایی، نوروف با همراهی فرخ حلیموف حالا به میدان میبرایند و جفتی دیگر برای سبقت تسلی بخش آمادگی میگیرند. این چهره نوروف نام دارد و فرخ حلیموف حالا در واخوری تسلی بخش اکنون نیروسنجی میکند. با 3 غلبه و 1 باخت هر دو پهلوان حق مبارزه را در واخوری تسلی بخش پیدا کردند. نتیجه اشان برابر است. ناکامی از پهلوانان ازبکستان، 3 پیروزی در این مرحله به ورزشگران نصیب گردید و با همین نتیجه حالا در واخوری تسلی بخش اکنون مبارزه را آغاز کردند. در دقیقه اول هم داور مجبور است برای صورت افزایی و بهتر جریان گرفتن این مرحله به هر دو شیدا دهد، چون این هم شد. فرخ حلیموف رجوع برای دریافتی امکانیت در حالت پرتری میکند.
паҳлавонони тоҷикистон алон беҳтар сабқат кардани ин марҳиларо нишон намедиҳанд. дар давоми 2 дақиқа албатта афзалияти маҳорат ё ҷолибияти ҳунарнамоӣ дар майдон мушоҳида намешавад. Фаруқ Ҳалимов назди духтури мусобиқа меравад ва дар мавриди муваффақияти паҳлавонон албатта мо гуфтем ки ҳарду ҳам 3 бор ба майдон омаданд, соҳиби комёбӣ шуданд ва Нуров дар зергурӯҳи 3 чӣ гунае ки медонем ибтидои сабқати Айниддин дар мубориза бо Сафаралиев шурӯъ шуд. Дар даври аввал озод буд, баъде ки Алиҷон Сафаралиевро Нуров шикаст дод, баъдан бо Суфиев Меҳрзод як варзишгари хеле умедбахшам муқовимат кард, ғалаба ба даст овард ва баъдан дар рақобати дигар аст Тилолов мағлуб шуд ва дар вохӯри тасаллобахш қарор дорад. 3 давро ҳарду сипарӣ карданд, як нирӯсанҷӣ Нуров камтар анҷом додааст аз ҳисоби дар як давр озод буданаш. ва зариро акнун ин лаҳза боз Фаруқ Ҳалимов соҳиб мешавад. дар талоши муборизаи паҳлавонон бояд ки ҷуръат, тавону ғайрати бештар инҷо ба назар расад. бинед ки ҳаракатҳои Ҳалимов беҳтар шуданд. Ҳалимов рақибро боз мехоҳад ки ба ҳамон амалҳои партери дар амали партери боз ҳам дучори нокомӣ созад. оҳиста оҳиста акнун ба марҳилаи ба ҳамон лаҳзаҳои охирин наздик мешавад Фаруқ Ҳалимов. 30 сонияи дигар вақти асосӣ дар ихтиёр доранд. Нуров барои нигоҳ доштани ҳолати тахтапӯш пояшро ҳарчи зудтар бояд берун кунад. барои ҳамин мубориза мебарад. Фаруқ Ҳалимов инро хубтар медонад. 2-1 ва ҳамин тавр вақт анҷом меёбад. дар талошу такопӯи роҳҳои босамар буд Фаруқ Ҳалимов ва ниҳоят ба мақсади худ расид ва дар вохӯри тасаллобахш ғалаба ба даст овард ва ҳамин тавр
دوستانی عزیز، اکنون ما توجه میکنیم به وخوری اول نیمه نهایی وزنی تا 66 کیلو. دو پهلوانی که امروز متانتشان، هنرشان نسبت به دیگران فرق کننده بود. دو چهره که امروز از جمهوری تاجیکستان. عجیب این است که در زیرگروه A و B نمایندگان تاجیکستان و در دو زیرگروه پایانی C و D نمایندگان ازبکستان قرار دارند. توجه میکنیم به فیروز ملیبویزاده، پهلوانی که با خلعت سفید است، و رقیب او ابوبکر باقی با خلعت کبود. بخوری اول نیمه نهایی هر دو پهلوان یادآور میشن که تا این مرحله خیلی رقابت های حساس و جالب را پشت سر کردند. فیروز در مقابل مقتدر در دیدار اول غلبه به دست آورد. ملیبویزاده بعدا باقیوف را شکست داد. یعقوب جان باقیوف را در دور دوم، در دور بعدی دودوف را مغلوب نمود و حالا باز اکنون میبینیم که مقابل باقیوف چی کار انجام میدهد. باقیوف یادآور میشویم که این ورزشگر در بخش دومی فاکولته ورزش دانشکده تربیت جسمانی تحصیل میکند. پهلوانی که از این محضر هنر یک تجربه غنی هم گرفته است. خصوص از این پیشتر در مکتب ورزشی ناحیه رودکی، در مکتب باقیوف ها بسیار هم تجربه غنی و مهارت خوبی نورسی خود را صیقل داد و با این دور راه پیدا کرد و با عموما دورهای حساس و جالب و نمونه. به این حالت اندک توجه میکنیم که بحثی داور را به میان انجام دودلگی داور را به میان آورد. حرکت ابوبکر مقابل فیروز ملیبویزاده بود. در روند مبارزه کنون حالتی که دیگر باره منظور کردم، بله داور هم با همون فکر اولش تصدیق نظری اول رو باز هم دیگر باره مشخص کرد. باقیوف یک حرکتی که دستش آزاد شد، پنجه های راستش. فیروز ملیبویزاده جوانی که آهسته آهسته به مرحله های اساسی، به مرحله های خیلی جالب و جاذب سبقت های این دور رو خط میگیرد و براسی خیلی تجربهش رو هم صیقل میدهد، هنرش تقویت مییابد. ابوبکر باقی باشد حالا بسیار از این وضعیت رهایی میجوید، چون که در مورد حمله خیلی سری وقتی فیروز ملیبویزاده شاید به سراسیمگی هم راه میداد. این حالت با آن باعث گردید که باز فیروز ملیبویزاده شیدا گیرد. مبارزه اکنون در دقیقه سیومی وقتی اساسی باز هم پرشدت‌تر میگردد. وخوری نیمه نهایی وزن تا 66 کیلو را ما تماشا داریم و بعد این اکنون غالب به دور فینالی می رود و پهلوان ناکام مرحله نیم نهایی با ورزشگران موفق سبقت تسلا بخش روبرو می شوند. همین از ترتیب میدانداری در گوشین جودو. حالا می بینیم که فیروز هم از رقیبش هراس ندارد، اما احتیاط میکند. بسیار احتیاطکارانه اینجا
توجه میکند به سمت مقابل رقیب. ابوبکر باقیوف هر دو هم تلاش دارند، هر دو که پهلوانی با هنر هستند در عملی کردن البته اصولها عاجزی میکشند، هم فیروز و هم ابوبکر. آهسته آهسته به مرحله نهایی نزدیک می شویم. نه، این حرکتی نیست که باز هم ابوبکر را خوشحال گرداند. فیروز پای راستی رقیب را نه با پایهایش بلکه با دستانش هم مشخصا داشت. در حرکت اول البته ممنوع است که از پای رقیب گیری. این پیشتر رایج بود، آهسته آهسته شبیه گشتین ملی شد. مبارزه پهلوانان اکنون به همان وقت اضافه طول میکشد. 3 2 1. بله، همین طور هم شد. باز شاهد نیروسنجی پهلوانان در وقت اضافه خواهیم شد. برای امتیاز طلایی رستم را زود نشان میدهند با یک مسئولیت جدی و بسیار عادت همیشگی خودی همان باقیوف ها هست. و خدای نظر باقیوف هم زمان مرحوم نظاره به هنرنمایی فرزندانش علیشیر و حکیم در آن زمان هم گوشین خوب میگرفت، با استثنای یک پسرش علیشیر، حکیم، رستم، رسول و اکبر میدانداری را اختیار نکرده بود. دیگر 4 فرزندش در میدان ها، در چمپیونات ها و در مجموع در تاجیکستان یک شهرت بزرگ سلاله باقیوف ها را سالیان طولانی نگاه داشتند. حالا این عنعنه به نبیرگان باقیوف رسید. سهراب و ابوبکر و علی، 3 پسر رستم باقیوف. اما از حکیم و از علیشیر فرزندانش حالا در میدانهای باشکوه مملکت سر و صدا هم نیست. اگر بهتر می شد فرزند علیشیر باقیوف هم کمی تمرین میکرد و از قوی بودن استعدادش بعضی مربیان هم حرف میزدند، اما ناپدید شد. راهی قبلگاه را ادامه نداد یا چگونه که دیگر از زمان نورسید تا این مدت ما فرزندان علیشیر باقیوف را در میدان نمیبینیم. رستم این استافده را ادامه میدهد. سگانه که در تحت نظارت رستم باقیوف قرار دارند، آنها الکی در وزنهای میانه 66 و 73 هم الکی میدان داری میکنند. ابوبکر تلاش می‌ورزد در وقت اضافه در دقیقه دوم که راهی باز هم بهتری هرچی زودتر مغلوب نمودن رقیب را جویا باشد. فیروز هم در مقابل حریف پرقوتش تا این مدت تاب آورد، حتی مقابلیت نشان داد. اکثر اصول ها را دیدیم، اکثر حرکت ها را هم در اینجا ما شاهد بودیم که پای در پای از هر دو جانب استفاده می شوند. اکنون گم کردن موازنت، ببینید ابوبکر برای همین رجوع میکند. فیروز ملیبای زاده دیگر باره در عملهای پرتری میبینیم
ки паҳлавонон ба ин самт кам аҳамият медиҳанд ва бештар мехоҳанд ки дар ҳолати рост будан қуввозмоӣ сурат гирад. ҳолон ки боз ҳам се омили асосӣ дар амалҳои партерӣ барои ғалабаи соф мавҷуд аст. яке буғӣ, дигаре нигоҳ доштани рақиб ба ҳолати тахтапушт, савумин лад додани даст. дақиқаи сеюм ҳам бенатиҷа пушти сар мешавад. дар вақти изофа инҷо имтиёзи тиллоӣ нақши бориз дорад дар пирӯзии варзишгарон. фирӯз ду огоҳӣ дорад, абубакр як шидо. талоши паҳлавонон акнун самаровар анҷом меёбад ё на? На, ин кӯшиши фирӯз буд. абубакр гумон дошт ки ин ҳолат ба навори такрории довар ниёз дорад ки фикрашро тасдиқ кунад. як бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳолат. мелибойзода худ ҳаракат кард ва баъдан абубакр пушти сари рақибро фишор дод. ин тартиби нерӯсанҷӣ фикр мекунам дар раванди талоши имрӯза на, ин кӯшиши фирӯз буд. кӯшиши фирӯз мелибойзода буд. абубакр дар як ҳолате чун ҳарифро дарёфт ки фишораш дод, ба сар рафтидани фирӯз мелибойзода ҳам инҷо хавфи зиёдро ба вуҷуд оварданаш мумкин аст. бубинед, агар инҷо ҳам тасдиқ кунанд, ҳатто фирӯзро метавонанд ки аз идомаи рақобат хориҷ созанд. чӣ гуна ба сар рафтида ва хулосаи довар дар самти мубориза идома меёбад. талоши варзишгарон идома меёбад. мелибойзода ба сар рафтид ки дар ҷудо хансоки макест. сараш бисёр ҳам ба замин зишт. инҷо як ҳолате буд ки дар навори такрорӣ инро дақиқ метавон дид. мелибойзода дигар бора ба усули сари китф барои истифода карданаш руҷӯъ мекунанд. талоши ин паҳлавон самаровар нест. андаке саросима шуд. аз ин пештар абубакр боқиёв бо паҳлавони узбекистонӣ бароси бисёр ҳам муқобилияти хуб нишон дод дар сабқати 8-1 ниҳоӣ. оё як фурсати муносиб барои абубакр, шояд барои боз ҳам фирӯз. бале, ҳарду дар як ҳолате буданд. кадоме ба мувозинат ё нигоҳдошти ҳолати беҳи худ эътибори ҷиддитар медод, қувваи изофаро ҳам нишон медод, аллакай муваффақ мешуд. часпиш ё ба ҳам омадани дутам паҳлавони хеле боистеъдоди тоҷикистон дар вазни то 66 кило дар вохӯри ниманиҳоӣ бисёр ҳам саҳифаи ҷолиб аст ва бисёр рақобати диданӣ ҳам ҳаст. ду тоҷикистонӣ дар зергурӯҳи якуму дуюм, ду узбекистонӣ дар зергурӯҳи сивадӣ дар вохӯриҳои ниманиҳоӣ қарор доранд. агар тоҷик бо узбеку узбек бо тоҷик дар вохӯри ниманиҳоӣ дидор анҷом медоданд, он гаҳ боз беҳтар мешуд. боке нест. ба ҳамин тартиб ҳам инҷо бародарӣ ба назар мерасад. як паҳлавони тоҷик ҳатман ноком мешавад, як паҳлавони узбек ҳам ҳатман ноком мешавад. ва аз ин зергурӯҳ намояндаи тоҷикистон, аз ду зергурӯҳи дигар яке аз паҳлавонони узбекистон ба финал мебарояд. ва нокомҳои марҳилаи ниманиҳоӣ боз ҳаққи
мубориза доранд дар ба даст овардани медали биринҷӣ. Инҳо мустақиман бо варзишгарони дар сабқати тасаллобахш ғолибшуда дидор анҷом медиҳанд. тафовут танҳо як нерӯсанҷӣ аст. амон сабқати тасаллобахши аллакай доду бо ҳамроҳии Ҳалимов комёб шуданд. ой, хеле ҳам Фирӯз Мелибойзода дар инҷо руҷӯъ кард. наздик ба ҳамон вазари ҳам буд. фурсати муносибро дарёфт. имконияти созгори варзишгари ҳарду ибтидо Фирӯз, баъдан Абубакр, ба Абубакр Боқиев ҳам доваршидо дод. боз ҳам инҷо дар раванди мубориза баробарӣ дар ба даст навардани имтиёз ҳам баробаранд ва дар муҷозоти нерӯсанҷии имрӯза ки ҳарду ду шидо доранд. дақиқаи дар маҷмӯъ даҳуми сабқат сипарӣ мегардад. Абубакр, имкони Абубакр барои боз ҳам фишор овардан барои ба нуқтаи ниҳоӣ расонидани сабқати нима ниҳоӣ аст, аммо муваффақ нашуд. асан ба Фирӯз Мелибойзода ки муқобили Абубакр истодагарӣ кард ва хеле талоши ҷолиб ҳам намуд. камарбандро дуруст кунед. довар дастур медиҳад ба Абубакр, варзишгаре ки имрӯз бисёр ҳам таваҷҷӯҳ дар вазни қиблагоҳаш гӯштин мегирад. расустам қаблан дар вазни 60 кило майдондорӣ мекард. рустам расул дар вазни 73 кило. ой боз ҳам Фирӯз Мелибойзода ҷасорати хуб, боз ҳам як ҳаракати ғайриоддии худро ҳам нишон дод. дақиқаи 11 майдондорӣ дар маҷмӯъ ва дар сабқати тасаллобахш дақиқаи 7 аст. шидо ишора мекунанд. шидо шояд тақдири рақобатро ҳамин огоҳиҳо ҳал созад. ин вобастагӣ дорад аз ҳуҷумҳои пай дар пайи варзишгарон. Абубакр дифоъ кард. Фирӯз ҳамлаҳояшро андаке беҳ намуд. вой лаҳзае ки дар ҷараёни мубориза боз ҳам Фирӯз мубориза талош карду Фирӯз Мелибойзода ҳилаи ниҳоӣ баромад. ҷолибтарин фурсат буд барои имтиёзе ки чун қаблан ҳам баён доштем, инҷо аз ҷониби Фирӯз буд ҳаракат. дар маҷмӯъ имтиёз набуд. инҷо баъдан талоше ки буд. рустам бо ҳамроҳии Али, Суҳроб Сониясанҷ буд. акнун Абубакр барои медали дуюми биринҷӣ талош мекунад. паҳлавонони Узбекистон ба майдон меоянд. Тиллолов бо ҳамроҳии Дилшодбек Юлдошев. бухоро
پهلوان ازبکستانی رقابت اولینش را با سلیمانوف خوب انجام داد. جاروبوف را در دور دوم شکست داد. مسعود احمدزاد را در دور سیوم، فرخ حلیموف را در دور چهارم و این هم باری پنجم است که با سبقت‌های انفرادی دعوت می شود و در مرحله نیمه نهایی قرار دارد. دلشادبек Yo'ldoshev شیدو کار را باید در این زمینه دلشادبек Yo'ldoshev تیزاند. بعد این سه رقابت دیگر باقی میماند. نیروسنجی برای دریافت 2 مدال برنجی و مرحله نهایی وزن تا 66 کیلو. دلشادبek در این زمینه پهلوانی که خیلت کبود دارد حرکت های جالب خود را در 4 دور سامان داده خوب نشان داد. کشمکشی هر دو پهلوان به سود یکدیگر نیست. دیگر بار هم تیلولوف بله فشار را در مقابل دلشادبek زیاد کرد که پهلوان ازبکستانی شیدو گرفت. باز همین حرکت آنقدر به انجام نمی‌یابد برای پهلوان خلعت سفید داشته مهردین. دلشادبek از چی باشد که در حرکت‌هایش کاملا برتری نیست. آی 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 وزاری وزاری چگونه که اکنون اینجا هم مورد تنقید قرار دادیم دلشادبek Yo'ldoshev را و خوب درخشید. 2 شیدو داشت، نهایتا وزری را به دست آورد. دیگر بار هم رجوع میکند اکنون تیلولوف که در این جریان هرچه زودتر شیدو میگیرد. مهردین تیلولوف دلشادبek برایش کافی است که دقیقه آخرین سپری گردد. رفتی مبارزه نشان میدهد که دلشادبek از خود یک مهارت غیر عادی را نشان داده. انا ترتیب جالب، انا پرتافتی خیلی بهتر هم برای شارع هم برای تماشابین همیشه تلویزیون ورزش. انا همین لحظه ها خیلی جالب و غرایب و دیدنی و بسیار هم جذابند. بله چرا در 4 دقیقه لکه تا به خاتمه همون دقیقه سیوم یگان لحظه بهتر را نشان نداد این پهلو یا وزر اولینه که دلشادبek گرفت. انا همین ترتیب سبقت او را صاحب امتیاز اول وزری کرد در دقیقه آخر و بعدا هم بسیار عالی جالب در سطح ضروری و به طور کسبی این پرتافت را نشان داد. بسیار
мухлисоне ки ҳоло ин рақобатҳоро тамошо доранд, нафароне ки бисёр гоҳ шарм медорад ки чеҳраи худро бубинад, ба канори дигар таваҷҷӯҳ мекунад. бисёр хуб аст. имрӯз ҳам ҳаводорону мухлисони сершуморе ки имрӯз мо мебинем, дар ҳақиқат ҳам миралӣ муҳиббуллоев, нафаре ки куртаи сафед дорад дар марказ, ин 12 карат чемпиони мамлакат дар риштаи гӯштини миллӣ ва гӯштини самбо маҳсуб меёбад. ва боз ҳам собиқадорону устодони варзида ва як паҳлавони дигар аз ноҳияи Фархор ки насабашро намедонем, бароси хеле ҳам вак варзишгари маҳбуб буд. баъди чанд лаҳза мо бармегардем ба идомаи нерӯсанҷиҳои асосӣ.
دودوف فوریف توجیکستان، تیلولوف مهردین ازبکستان به میدان دعوت کرده می شوم. اینک نکوره представитель команды Таджикистана Додов Ориф. دوستان گرامی، اینک ما به مرحله اساسی هم رسیدیم. با سبقت پهلوانان در به دست آوردن مدال های برنجی و چگونه این راه رو پهلوانان طی کردند. قبلا هم شما اطلاع دقیق پیدا کردید که هر یک اشتراکچی مرحله نهایی تا با انا همان 5 حریف خود غلبه به دست نآورد، حق مبارزه را در مرحله نهایی پیدا نمیکند. این از آن دلالت می نماید که امروز تعداد اشتراکچیان در وزن تا 66 کیلو خیلی زیاد بودند. 49 نفر. جالبترین پرتاب، بهترین فرصت های نیروسنجی پهلوانان وزن تا 66 کیلو رو هم اینجا منظور شما کردیم و بیاید اکنون توجه میکنیم برای دریافت مدال برنجی اولین پهلوانان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان به میدان میبرایند. عارف جان دادوف با ورزشگر تیلولوف مهردین از هموطن خود دلشادبگ یلداشف شکست خورد. عارف جان دادوف از فیروز میلیبایزاده دچار ناکامی گردید و بعدا در سبقت تسلا بخش امامعلی نورالی را این ورزشگری ناحیه سنگوار مغلوب نمود و برای مدال برنجی اولین شده اندر میدان میگردد. ترتیبی با این مرحله راه یافتن پهلوانان رو گفتیم. مهردین تیلولوف از واخوری نیمه نهایی به این دور آمد. عارف دادوف از دوری 4-1 نهایی از مرحله که بعدا در سبقت تسلا بخش شرکت ورزید و به حالا برای مدال اول برنجی تلاش دارد. پهلوان ما برای بسیار هم جسارتش در حلوک داخلت، چون ترتیبی همون پیچش پای را هم بسیار خوب استفاده میکند. مربیش صدرالدین نابیدوف است. دادوف یادآور میشویم که در بخش دومی فاکولته ورزشی دانشکده تربیت جسمانی تحصیل میکند و ورزشگری که امروز با یک حرکت های غیری عادیش در واخوری 8-1 نهایی بسیار هم از خود متانت خوب نشان داد و مهردین شیدا گرفت. پهلوان ازبکستانی خطر حمله با سرعت را خوب میفهمد. دادو فعال هست براستی. حالا میبینیم که عارف جان تکیه میکند بیشتر به دریافت فرصت مناسب حمله ها. باز همین ترتیب وقتی که براستی همین عارف از کمربند و با همان حلوک داخله رجوع میکند براستی بسیار پسند است. مخلصان هم الکی میدانند که از هیچ چیز یک چیزی رو پیدا میسازند. وقتی که عارف دادوف از بالا از پشت گریبان رقیب خلط حریف را میدارد، شیدای دوم میگیرد. مهردین تیلولوف عقب نشینی میکند. فشار عارف دادوف در مقاومت این ورزشگر زیادتر میشود. این از آن دلالت میکند که عارف دادوف اکنون تصادفاً در سبقت 4-1 نهایی دچار شکست شد، وگرنه این پهلوان براستی سزاوار است همان مرحله نهایی و جهت دریافت امتیازی از این هم بالاتر. حالا این را ثابت میکند اندک خسته حالیش هم برطرف شد
дар фосилаи беш аз ним соате ки дар ихтиёр дошт, аз ин камтар ҳам шояд. албатта ки ҷараёни рақобатҳо субҳи имрӯз соати 10 шурӯъ шуданд ва то соати 15:25 дақиқа ҷараён гирифтанд ва тибқи нақша бояд рақобатҳо дар соати 14 анҷом меёфт ва баъдан як фосилаи андаке то соати 18 боқӣ мемонд, аммо чунин нашуд. 1.5 соат аз миён аллакай бинобар сабаби тӯл кашидани рақобатҳои инфиродӣ бо ҳамин тартиб сурат гирифт. Ориф Додов имкон дорад ки боз як ҳаракати дигарро яку ана ҳамин тартиб боз бинед ҳамин қадаре ки руҷӯъ мекунад ва дар ниҳоят кореро хуб анҷом дода метавонад. Чунин ҳам шуд, аммо инҷо ҳам Моҳриддин ишора мекунад ки партофти ман аст. Додов ва зарибаҳо гузорӣ шуд. дақиқ ин кӯшиши Додов буд. даъвои онро дорад ки ҳаракат аз ҷониби ман аст. инро ҳам дубора мо дар нерӯсанҷии паҳлавонон дар ҳолати такрор мушоҳида хоҳем кард. ҳаракати Додов аст. Додов дақиқ довар, ман фикр мекунам инҷо баҳогузорӣ кард. идомаи мубориза, бале, тасдиқи дақиқи худро ҳам пайдо намуд. куҷо Моҳриддин? Додов охир ҳаракат даст Додов буд ку то ба нуқтаи ниҳоӣ, ҳарчанд ки як китфи паҳлавони мо ҳам чун бар замин бархӯрд, аммо такя ба он умуман имтиёз ва назари амиқе ки ба манфиати паҳлавони Ӯзбекистон бошад чунин набуд. Додов бояд андаке ҳушёртар бошад. Агар ин ҳолатро такрор кунад, боз ҳам хавфи муҷозоташ бештар мешавад. дақиқ ду бор паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳамла кард, Додов шидо мегирад, фикр мекунам. ду бор паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳамла кард. Ориф Дод боз ҳамон ҳолати пешинаро ба ёд оварду ниҳоятан собит карда. мухлисонро боз бибинед ки Миралӣ Муҳибуллоев ба Додов таи чанд сол тамрин дошт, бародар ҳам ҳастанд. як кафкӯбии самимона кард, аз ҷой бархост ва Додов ниҳоятан ба мақсади худ ҳарчанд мехост дар финал ширкат кунад ва медали биринҷӣ ҳам, ин ҳам натиҷа аст, ин ҳам ҷоиза аст, ин ҳам муваффақият аст. Додов аввалин медали биринҷии вазни то 60 килоро дар 8-мин мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст овард ва ҳамчунин соҳиби мукофоти пулӣ ҳам гардид. лаҳзае ки паҳлавони ӯзбекистонӣ Моҳриддин даъвои имтиёз дошт ва ниҳоятан бо ана ҳамин усули ҷолибаш Додов доди нокомӣ паҳлавони кишвари ҳамҷавори моро дод. чеҳраҳое ки боз ба майдон мебароянд, инҳо ҳарду аз ҷумҳурии Тоҷикистонанд. Фаррух Ҳалимов ва Абубакр Боқиев. ин ду нафар барои медали биринҷии дуюм талош хоҳанд кард. партофти сабқатҳои қаблии Ҳалимро коргардон ҳоло манзури мо карданд. Фаррух Ҳалимовро ва ҳамчунин Абубакр Боқиевро. ба навбат, ба тадриҷ, бале, Боқиев аст. аз ин пештар Фаррух Ҳалимов буд. Абубакр силсила ҳуҷумҳояш, талошҳояш дар сабқатҳои аз ин пештар хубтар буданд ва акнун бо як ҷолибияту бо ҷаззобияти бештар
дар нерӯсанҷиҳои инфиродӣ паҳлавони ноҳияи рӯдакӣ матонати хуб нишон дод. Сафарбаротов чун гуфтем дар хусуси тарбия ва тавсияи бештар аз дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ки абубакр ин мактабро ҳам хуб бо муваффақона пушти сар кард ва таи чанд сол Сафарбаротов мураббии варзидаи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҳоло ҳамчун Сония Санҷ ба майдон омад ва Суҳроб Боқиев фикр мекунам тавсиядиҳандаи кори паҳлавони хилъати кабуд дошта дар марҳилаи охирини ин мусобиқот хоҳад шуд. Охирин имконияти паҳлавонон дар мусобиқаи имрӯз аст. Албатта барои медали дуюми биринҷӣ вазни то 66 кило дар рӯзи аввали мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. аввалин шуда Фаррух Ҳалимов кори андаке беҳтарро хост ки анҷом диҳад. фосилаи танаффуси ҳарду паҳлавон он қадар зиёд набуд, чунки баъди хотимаи сабқатҳои чорякниҳоӣ зуд вохӯриҳои ниманиҳоӣ баргузор гардиданд. ду давр 4 дақиқа 8 беш аз 10 дақиқаро дар бар мегирифт. тақрибан 4-5 дақиқаи дигар танаффус эълон шуд ва мо ҳамин тарзе ки барои комилан барқарор шудани организми паҳлавонон андаке агар 30 дақиқа ҳам, аммо дар сабқатҳои охирин чунин вақт албатта мавҷуд нест, чунки бисёр ҳам дар як фосила дар як вақти кӯтоҳу мушаххас аллакай ин марҳила ба вуҷуд меояд. оҳиста оҳиста мо ба даври ниҳоӣ наздик мешавем. баъди ин ой хеле ҳам фурсати хубро Ҳалимов дарёфт, аммо сарфи назараш кард. Абубакр дигар бора ҳам руҷӯъ мекунад. идомаи муборизаи паҳлавонони тоҷик ҳоло ҳам натиҷа ё матлабе ки барои ҳамон дарёфти имтиёзи аввалин аст ба ҳарду муяссар нашудааст. ҷолибиятро дар нерӯсанҷии паҳлавонон барростӣ дидем. пагоҳ моро боз ҳам вохӯриҳои хеле ҳассоси паҳлавонони Тоҷикистону, Узбекистону, Қазоқистону, Эрону, Россия дар пеш аст. шидо акнун ба ҳарду паҳлавон бинобар сабаби камфаъолияшон, аммо Баҳодур Ҳалимов ду шидо дорад. дар сурати боз ҳам суратафзоӣ ё бештар ҳамла кардани Абубакр, шояд заминаи дигаре боз ҳам нокомии Ҳалимовро фарогир бошад. Ҳалимов як ҳаракати дигарро сомон дод, кор дар ин замина боз пуршиддаттар мешавад. паҳлавони ноҳияи рӯдакӣ имрӯз ҳам танҳо аз як дидор, аз як рақобат чун ноком шуд, ин ҳам дар муқобили ҳарифаш Мели Бойзода дар вохӯрии ниманиҳоӣ буд. бо огоҳӣ, сеюмин огоҳӣ, Абубакрро аз натиҷаи дилхоҳӣ вохӯрии ниманиҳоӣ маҳрум кард ва мустақиман дар ин давр Боқиев ҳаққи муборизаро пайдо кард. Ҳалимов дар муқобили Нуров
дучори шикаст гардид, ғалаба ба даст овард, баръакс ғалаба ба даст овард. он иштирокчиёни нокоми марҳилаи чорякниҳоӣ. баъдан ҳалимов барои мубориза дар ин марҳила ҳуқуқ пайдо кард. ҳолати ладодани дастро абубакр хуб истифода кард. ҳарифро таслим намуд. дасти рости фаррух ҳалимовро ончунон зер кард ки осеб ҳам надида бошад, аммо дигар роҳи баргашт надошт ва таслим шуд. паҳлавони хилати сафеддошта мақоми панҷумро касб кард. абубакр боқиев барандаи медали биринҷи вазни то 66 кило бо ҳамроҳии ориф додов шуд. ду паҳлавони вазни 66 килои тоҷикистон соҳиби медали биринҷӣ шуданд. ҳарчанд ҳалимов муқовимат кард дар ин усули партерӣ, аммо натавонист ки аз чанголи абубакр боқиев раҳо ёбад. чаро боқиев ғамгин аст, қаноатманд нест аз натиҷаи нерӯсанҷии ин давр. фикр мекунам худро мехост дар марҳилаи ниҳоӣ бубинад. ва акнун ду паҳлавони комёб, ду варзишгари саршиноси вазни то 66 кило дар ин мусобиқаи байналмилалӣ ки то ба ҳол ноком нашуданд, интизори ба майдон баромаданро доранд. фурсатҳои муносиб, партовҳои ҷолиби паҳлавононро коргардони мо Фирӯз Бахтибеков ва масъули наворҳои такрор Комрон Норов инҷо ҳам пешкаши мо карданд. ва биеда кун таваҷҷӯҳ мекунем ба маърифии варзишгарон, таваҷҷӯҳ мекунем ба ин чеҳраҳое ки хеле арзанданд. Фирӯз Мелибойзода, варзишгари ҷумҳурии Тоҷикистон, дар вазни то 66 кило 5 ғалаба ба даст овард ва ба финал баромад. аз ин нуқта, аз ин самти поёнӣ бубинед ки яке дар зергурӯҳи А ва дигаре дар зергурӯҳи Д талош карданд ва аз зергурӯҳи аввалу охир ба ин марҳила баромаданд. Суҳроб Раҳимов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, мутасаддии маросими қурракашии ин мусобиқоти бонуфуз ҳакамӣ мекунад. рақобати паҳлавонон акнун эҳтиёткорона сурат мегирад. Фирӯз Мелибойзода ҳам фаҳмид то ин муддат ки рақибаш аз чӣ ҳунар бархурдор аст, кадом самтро ихтиёр мекунад, чӣ дараҷаи касбӣ дорад. мо як бори дигар ёдовар мешавем ки Мелибойзода Фирӯз дар дидори аввал муқтадири бобоҷонро мағлуб кард. дар рақобати дуюм Комиловро ҳам дучу Акмал, Комилов Акмалро мағлуб кард. дар рақобати сеюм бо Ёқубҷон Боқиев рӯбарӯ шуд, ғалаба ба даст овард. дар рақобати чорум Орифҷон Додовро мағлуб кард. дар рақобати панҷум Боқиевро, Абубакр Боқиевро ва Фирӯз Мелибойзода бори шашум аст ба майдон меояд. 5 ғалаба ва дафъаи шашум. боз ҳам муборизаро инҷо барои ҷоизаи аввал медали тилло идома хоҳад дод. Юлдошев бошад аз зергурӯҳи охирин. ин паҳлавон бисёр ҳам ҷасорати хуб нишон дод. варзишгаре ки дар як фурсати муносиб дар дақиқаи дуюми майдондорӣ Юлдошев Дилшодбек ҳарифро ҳам бисёр бо як партофти ҷолибаш
شکست داد و برنده مدال طلای این وزن شد. باشید و پگاه رقابت‌های وزن تا 81 کیلو رو مستقیما منظوری شما میکنیم.